Maadjong adlaw ninyong tanan. Aning adlaw di ay no nagluto mi og liso sa langka og saging nga sab-a. Kini nga mga snack mao ni mga snack ni adto nga hantud karon pangitaon jud gihapon sa akong baba. Kining langka no paborito jud ni sa kasagaran. Nagsunod ang adlaw nga sige mi og kaon og langka unya ilap mong gitigom ang liso kay along-agon lagi. Sa una ang hinog langka ipanghatag ra. Karon dili na uso ang hatag-hatag ipamaligya na kay kinahanglan og kwarta kay mahal ang mga palitonon. Paborito jud kay ni nakong langka. Hinumdum ko sa una kay nami punuan nga langka sa among likod nga daghan pa jud bunga sige mi ka og langka oy. Bisan pa siguro usa ka buok langka kaya jud ubuson tungod sa kaulit. Ni adto basta naay hinog langka aw apod tanan silingan kay aron way mahay. Di man kalimod kay ang humot sa langka manudsot man gyud ang baho. Gidungan na ni nako sila og lungag kay tagdali ra man ni sila maluto. Giuna nako ang liso din gipaigbaw na nako ang sab-a. Kini daing saging nga gialok dinhi sa akong classmate aw gipalit dayon sa baji kay kining saging na one of my favorite. Achar baki English. Kasabot ko lamian po mo aning saging nga lami bantok. Gihaon na namo kay naluto na. Gagmay kay nung saging nga. Dako-dako lagamay sa kumagko. Akong anak akong gipahaon anak kay akong gusto ako pud siyang patilawon anak wa pa nakatilaw unsay lasa ng liso sa langka. Karon pa siya kakaon ani og nangutana siya og unsay lasa. Akong giingnan nga mura ra naglasa og kamote. Agoy pastilan di man din mo kaon pud og kamote. Di jud mapugos pastilan ga jud. Kay kana agad ang kanang unod mo kuan na mura ra kag nagpanit og kuan gud aw kami na lay nangaon oy nara lagi ro